الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن آي أنرى باي مفتي أبو القاسم جعفر أجي أنرى ممكن السهط الحضري أنرى فني براغي حماكا القاسم شانل سبسكرايب করিবা আর বেশি বেশি শেয়ার করিবা প্রত্যেক বাইর হাসে হোসেবান আর মাদ্রাসা ইসলামিয়া ফেসবুক পেজে ফলো जिंदगी के हर कोई इंसान तुम फत्ती किसी और विटामिन जरूरत हिनो होना किसी और विटामिन जो हमें दोले अथवा ना दोले इंसान में तो शुक्र जरानी कि विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के तद्रुफ जहरो जातितुन जहरो को मतुन विटामिन साइंटिस्ट विटामिन जर्नलिस्ट विटामिन टीचर्स विटामिन लेक्चरर्स विटामिन इंजीनियर्स विटामिन बिजनेसमैन विटामिन डॉक्टर विटामिन एडवोकेट विटामिन शाउदर अकाउंटेंट जहरो जातितुन जहरो को मतुन एक किसी और विटामिन जरूरत होनक भाई तो যদি होनक का विटामिन যদি নাই দিলে কমি মে বিয়ারিয়া কমি তো অসুখ কমো অন্য কমতুন ভিটামিন ই আসলে তো আল্লাহ তারা হক করে ভাইয়ে আসাদিন ভাইয়ে আর কমতুন ভিটামিন ই নাই তো আল্লাহ আর কম বিয়ারিয়া কম আর কমে আসাদিন অভাব হক করনো